ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा नाम नज़ीर मसीह वल्द रहमान। आप भट्टे पर कितने अरसा तक काम किया आपने? मैंने 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम किया। और 1.5 साल जब आपने काम किया तो आपके साथ कोई उन्होंने माहिदा किया था कि कितना आपको मजदूरी देंगे, किस हिसाब से आपके पैसे बनेंगे, आप वसूल करते रहे उनसे रकम? हाँ जी। अच्छा, तो फिर बाद में हमने 3,000 रुपया लिया था। अच्छा तो 1.5 साल बाद ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਗੱਲ ਪੈ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵੇਰ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਕਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤੋੜੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, क्या हुआ? मारा थे ना। अच्छा, किस चीज से मारा था? डंडिया ना। डंडों से? काफी आदमियों ने मिलकर मारा? मुंशी से ठेकेदार थे। अच्छा, एक 2 मुंशी ने, एक ठेकेदार। अच्छा, बाकी दूसरे नहीं थे। अच्छा, इन्होंने डंडों से मारा और ये आपकी टांगे कितने अरसा हो गया? इस 1.5 साल। 1.5 साल? 1.5 साल से आप बेकार बैठे हैं? बेकार। और ये आपके बकाया पैसे भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा, तो आपने कोई किसी से दरख्वास्त वगैरह दी है किसी हुक्मरान को? जी। किसको दी थी? मैंने जाकर गया था DPO के पास। अच्छा, कसूर जिले। अच्छा, उनसे मिहनत तरला कीता है, उन्हें फिर क्या जितों दिक्कत पहुंचा सामन करा दे, तेरा फैसला करा दे। लेकिन वो फैसला कर दे आए नहीं मेरे को सारा। उन्होंने भी बुलाया, माफ़ी मंगी है, पैर पड़े, गोडे पड़े भी साढ़े को जेड़ी भी गलती हो गई एक बारी माफ़ कर। लेकिन मेरे तो बाद ही फिर इन्होंने सारिया मारिया कुटिया। इनकी भी पसलियां वगैरह तोड़ी हैं उन्होंने? अच्छा, कौन कौन किन की पसली और तोड़ी, किस पे तशद्दुद किया? चाचा। अच्छा अच्छा, और किसको उन्होंने मारा था? और भट्ठे ते एक जनानी है, उन्हें लत्त कटी। अच्छा, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤਾੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਨੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ? ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ। अच्छा, मार देंगे। ये वो भट्टा है और ये भट्टे पर जो काम करते हैं ये उनके घर बने हुए हैं यहाँ पर, ऑर्डिनरी से घर हैं ये, आरजी घर बनाए हुए हैं। तो इसकी कोई मियाद गारंटी वगैरह नहीं। यहाँ पर ये लोग अरसा दराज से यही काम करते हैं, ईंटें बनाने का। तो इसलिए इनको जो भट्टे का मालकान है वो एक तो इन पर जुल्म करते हैं और दूसरा इनको इनकी वाजिबुल अदा रकम जो है वो पूरी मजदूरी नहीं देते जितनी हुकूमत पंजाब ने मुकर्रर कर रखी है भट्टा मजदूरान के लिए। तो इसके साथ ये है कि जब ये इसरार करते हैं कि हम कहीं और काम करें तो भट्टा मालकान इन पर तशद्दुद करते हैं और इनको मारते हैं और इनकी 1.5 साल की इनकी मजदूरी रोकी हुई है। और अगर ये ज़रा सा भी कहीं और काम करने की कोशिश करते हैं तो इनमें से कई लोग हैं जिनकी पसलियां और तोड़ी और जगह जगह उनको ज़रबें आई हुई हैं इनके मालकान के तशद्दुद की वजह से। ये हैं बुल्ले शाह ब्रेक्स, ये फतेहपुर पर काम करने वाले लोग हैं जो कि जिनके मालकान के नाम है मुबशर हसन और दूसरा है अरशद जोइया, तनवीर जोइया और एक हैदर जोइया है और एक इनका जो कार खास है मुंशी मोहम्मद वसीम उर्फ गुंडा, उसे गुंडा के नाम से ही पुकारते हैं। और वो बड़ा इन पर वो भी बड़ा जुल्म करता है। इनके नाम पर वो एडवांस लेकर कर्ज लेकर तो इनके नाम पर वो कर्ज होता है और वो अय्याशी खुद करता है
اور بعد میں سال کے بعد ان سے یہ وہ اصرار کرتا ہے کہ میری وہ رقم جو میں نے آپ کو دی ہوئی ہے 10,000 کے بدلے ان کو 90,000 ان سے وصول کرنا چاہتا ہے. اگر یہ نہ دیں تو اس کے عوض یہ ان سے زیادہ دیر کام کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھٹے پر کام کرو, ہمارے لیے اینٹیں بناؤ, اور اینٹوں پر جو ان کا سپروائزر ہے, ان میں سے جو ان کا جمع دار ہے اور سپروائزر ہے, ان کو سپروائز کرتا ہے, اور اس کو نہ تو یہ کمیشن دیتے ہیں نہ کسی اور طرح کے امراض اس کے لیے ہوتی ہیں. یہ صرف اینٹیں تھاپ پر اس کی مزدوری. اب ان کو سال کی مزدوری مانگتے ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے, یعنی کہ 1 سال اور 6 ماہ گزر چکے ہیں اور آج تک مزدوری نہیں ملی. اور جب یہ اپنی مزدوری کا مانگتے ہیں, مزدوری طلب کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان پر تشدد کرتے ہیں. جیسے کہ یہ نوجوان, اس کا آپ کا نام کیا بتایا تھا؟ نذیر مسیح کی انہوں نے یہ ٹانگیں توڑ کر یہ حال کیا ہوا ہے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور بھی دوسروں کے ساتھ بھی اس طرح کا ہوا. آپ کا نام کیا ہے جی بھائی؟ سلامت. یہ سلامت بھائی ہیں, ان کا بھی کیا ہوا تھا, کیسے مارا آپ کو؟ وہ نورپور نہر تو میں نے اٹھا کے لگایا تھا, اچھا رکشا بناؤ گیا. اچھا وہ تو کار دے وچ بٹھا کے گواہ نہیں کر لیتا بندے نے. ہاں 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 انہیں گواہ کر کے لیا چل ادھر پلے تالی سڑکے سڑک کما کمو کے پٹھے تے جا کے پھر ماریا سن. اچھا ڈنڈے مارے سن. ڈنڈے مارے سن. انہاں دے نال بدماش ہون گے انہاں دے. ہاں ایتھے پسلی تے ڈنڈا, پسلی تے ڈنڈا مارے. دھانا کوئی ہے. ہاں 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 ہاں, یہ پسلی ان کی یہ جو ٹوٹی ہوئی ہے, اور یہ ہڈی یہاں پر بالکل ہے ہی نہیں, بلکہ وہ اس کا اینگل خراب ہو گیا ہے. تو یہ اپیل کرتے ہیں جناب نواز شریف صاحب اور ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب, جو ہمارے پنجاب کے حکمران اعلیٰ ہیں, ان سے یہ لوگ اپیل کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں, اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری رقم اس سے دلوائی جائے, اور آئندہ کام نہ کرنے کے لیے کہ ہم زبردستی اس کے ساتھ کام نہ کریں, اور اس کے لیے ہمیں تحفظ, عزت, جان و مال بخشا جائے. جناب علی میاں شہباز شریف صاحب, جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب, آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ان کو ان کا حق دلایا جائے. اور ان کا ایک شخص نے, کسی نے اس کی سال میں 1.5 لاکھ اینٹ بنائی ہے, کسی نے 3 لاکھ, کسی نے 9 لاکھ تک انہوں نے اینٹیں سالانہ اس کی تیار کی ہیں, اور ان سب اینٹوں کی جو انہوں نے بنا کر اسے دیں, ان کی وہ اجرت دینے سے انکاری ہے. اور اس کے برعکس وہ ان کو کہیں اور کام بھی نہیں کرنے دیتا, اور اگر یہ اپنے کہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے خاندانوں کی کفالت کریں, تو وہ ان پر تشدد کرتا ہے. اگر یہ رقم کا مطالبہ کریں تو وہ انہیں اپنے دفتر میں بلا کر ان پر اپنے آدمیوں سے تشدد کرواتا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ آئندہ کام کرنے اور اپنے خاندان کی کفالت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں. جناب یہ آپ سے اپیل کرتے ہیں میاں شہباز شریف صاحب, آپ مہربانی کر کے اس بھٹا مالک جو فتح پور قصور کے قریب گاؤں میں واقع ہے, تو اس کا مالک جو ہے اس سے ان کی رقم دلائی جائے. بلے شاہ برکس فتح پور قصور, بلے شاہ برکس فتح پور قصور. جی شکریہ. اور کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کر لے اپنی بات. کسی نے بتانا کچھ کسی کے ساتھ ہوا؟ کام کرتا سی وہاں بٹھے میں. اچھا, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਦੀ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਡਰਦਾ ਨੱਸ ਗਿਆ. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ہم پکڑ کر جو جہاں پر بھٹی ہے, جہاں پر اینٹیں آپ تپاتے ہیں, اس کے بھٹی کے اندر پھینک دیں گے. نس گیا ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਇੱਧਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰਦਾ ਕਢਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਉਹਦਾ. اچھا, ਉਹ 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ. یعنی کہ اس کو انہوں نے اس کا گردہ نکال کر اور بیچ دیا, اور اس کے پیسے بھی رکھ لیے, اور انہوں نے اپنی رقم وصول کر لی اس سے, جو ناجائز رقم
جو جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ ان کے نام پر ایڈوانس لے کر اور اپنے ذات پر وہ اس کو خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ڈرگسٹ ہیں، ایڈکٹڈ ہیں، اس لیے وہ اپنی ذات پر اس کو اپنی ایڈکشن کو پورا کرنے کے لیے وہ اس رقم کو استعمال کرتے ہیں، اور بعض ازاں جب 1 سال گزرنے کے بعد وہ جو 10,000 فی آدمی اس نے نکلوایا ہے تو وہ اس پر سود سمیت 90,000 اس کی 90,000 اس سے طلب کرتا ہے، جو کہ وہ رجسٹر میں ناجائز طور پر اپنے ہی خود ہی ہاتھوں سے لکھتا رہتا ہے۔ تو آپ سے یہ اپیل ہے کہ سر ان کی مدد کی جائے۔ آپ کا شکریہ۔ پنجاب گورنمنٹ زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔